अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हरूफ़ निदा और मुनादा के बारे में। पिछली वाली क्लास में हमने हर्फ़ निदा या के इस्तेमाल की पहली सूरत के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम हर्फ़ निदा या के इस्तेमाल की दूसरी सूरत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपने कुरान के अंदर बार बार ये आयतें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। तो आप जब ये आयतें सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं या के बाद अय्युहा आता है और कभी अय्यतुहा आता है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कुरान के अंदर अय्युहा कब आता है और अय्यतुहा कब आता है, इसका क्या कायदा है, इसका क्या रूल है। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आज की क्लास में जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं पिछली क्लास को थोड़ा सा दोहरा देता हूँ नटशल में, ताकि आप पिछली क्लास को भी थोड़ा सा समझ पाएँ और आज की क्लास को भी बआसानी समझ पाएँ। हमने पिछली क्लास में जाना कि निदा हम कहते हैं आवाज़ देने को, ठीक है जी, और मुनादा कहा जाता है जिसको आवाज़ दी जाए, यानी जिसको पुकारा जाए उसे हम मुनादा कहते हैं, और जिन अल्फाज के ज़रिए हम किसी को बुलाते हैं उन्हें हम हुरूफ़ निदा कहते हैं। अब आपको ये बात मालूम है कि हर एक ज़ुबान में बुलाने के लिए कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं, जैसे उर्दू में ए, अरे, ओ, इंग्लिश में हे, हेलो, ओ वगैरह वगैरह। इसी तरीके से अरबी में भी हुरूफ़ निदा 5 हैं। वो कौन से हैं भाई? या, आया, हया, आई और हमज़ा मफ्तूहा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवाई हैं। तो हमने पहले या को लिया है क्योंकि या का जो इस्तेमाल है वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है कुरान के अंदर भी, हदीस के अंदर भी, ठीक है जी। तो हमने या को पहले लिया और हमने हर्फ़ निदा या के इस्तेमाल की पहली सूरत के बारे में भी पढ़ा था। उसको मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने जाना मुनादा अगर मुफरद, मुफरद मीन्स अकेला, मारिफा या नकिरा हो, ठीक है जी। मुनादा अगर मुफरद, मारिफा या नकिरा हो तो तनवीन वाले अस्मा जो होंगे की तनवीन ख़त्म होगी, ठीक है जी। ये हमने पहली सूरत पढ़ी थी पिछली क्लास में कि मुनादा अगर मुफरद, मारिफा या नकिरा हो तो तनवीन वाले अस्मा की तनवीन ख़त्म होगी। बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपका मुनादा जो हो वो मुफरद हो, यानी वो अकेला हो, और मारिफा या नकिरा हो, जैसे हम यहाँ पर लिखें हामिदुन। हामिद जो है ये आपका मुफरद है, अकेला है, अकेला वर्ड है, ठीक है ना। हामिदुन अकेला है यानी ये मुफरद है। क्या ये मारिफा है या नकीरा है? क्योंकि ये नाम है, किसी शख्स का नाम है, पर्टिकुलर नाम है किसी का, तो ये हमारा मारिफा हुआ, ठीक है ना। अब ये मुनादा है। मुनादा किसे कहा जाता है? जिसको बुलाया जाए, लेकिन जिसको हम बुलाते हैं उससे पहले हम कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हम उसकी तवज्जो जो है अपनी ओर करते हैं। तो मुझे इसको बुलाना है ए हामिद, तो मैं सिंपली यहाँ पर या का इस्तेमाल करूँगा पहले, तो ये बन गया या हामिदुन। लेकिन अब हमने जाना कि तनवीन जो होगी वो ख़त्म होगी। अब ये जो इस्म है ये तनवीन वाला है, यानी ये मुनसरिफ है, तो इसकी तनवीन को हम ख़त्म करके एक पेश लिखेंगे, तो ये बन गया या हामिदु, ए हामिद, ठीक है ना। अब मैं एक और इस्म यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे वलदुन। वलदुन, क्या ये हमारा मुफरद है? हाँ भाई, ये हमारा मुफरद है, सिंगल वर्ड है। क्या ये हमारा मारिफा है? नहीं, ये हमारा मारिफा नहीं है, क्योंकि हमने कहा वलदुन, कोई लड़का, ये किसी का नाम नहीं है, किसी शख्स का पर्टिकुलर नाम नहीं है, तो ये हमारा नकीरा है। तो अब हमारा मुनादा मुफरद और नकीरा है, तनवीन वाला है। तो जब ये तनवीन वाला है, तो जब ये मुनादा है तो इसकी तनवीन क्या होगी? ख़त्म होगी, ठीक है ना। तो इसकी तनवीन हमने ख़त्म कर दी। लेकिन अब आपको ऐसे भी अस्मा मिलेंगे जो मुफरद होंगे और मारिफा भी होंगे, लेकिन तनवीन के बगैर होंगे।
تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے, سمپل سا رول آپ نے یاد رکھنا ہے. جیسے میں یہاں پر لکھوں, ہمارے پاس ایک اسم ہے ابراہیم, ابراہیم. اب ابراہیم جو ہے یہ پہلے سے ہی غیر تنوین ہے, یعنی یہ پہلے سے ہی غیر منون ہے, غیر منصرف ہے, اس پر تنوین نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم نے بلانا ہے اے ابراہیم تو ہم یا کا استعمال تو کریں گے, لیکن اب یہ جو منادہ ہے یہ تنوین کے بغیر ہے, تو ہم اس پر کیا اس کی حرکت کم کریں؟ کوئی حرکت کم نہیں ہوگی, بس سمپل آپ نے یا کا استعمال کرنا ہے. ابراہیم ویسا کا ویسا ہی رہے گا, کیونکہ یہ پہلے سے ہی تنوین کے بغیر ہے. ہاں اگر یہ تنوین کے ساتھ ہوتا تو ہم تنوین کی ایک حرکت کو ختم کرتے. وہ قاعدہ تب اپلائی ہوگا جب تنوین والے اسما آپ کو ملیں گے, لیکن اگر پہلے سے ہی وہ تنوین کے بغیر ہے تو وہاں پر کوئی چینج نہیں ہوگی, سمپل یا لگائیں گے اور آپ کو معنی مل جائے گا اے ابراہیم. یا جیسے موسیٰ ہے, موسیٰ جو ہے یہ ہمارا مبنی ہے, تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتا ہے. تو اگر ہم نے موسیٰ کو بلانا ہے تو ہم یا لگا کر موسیٰ, اس پر بھی کوئی چینج نہیں ہوگی. چینج ہوگی تو صرف تنوین والے اسما پر. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو یہ چیز ہم نے پچھلی کلاس میں اچھے طریقے سے جان لی ہے. لیکن اب ہم نے حرف ندا یا کے استعمال کی دوسری صورت کے بارے میں جاننا ہے, اور وہ دوسری صورت کیا ہے کہ ہم نے یہ جانا کہ قرآن کے اندر ایہا کب آتا ہے اور ایتو ہاں کب آتا ہے. آپ نے قرآن کے اندر بار بار یہ آیتیں سنی ہوں گی, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, یا ایتھا النفس المطمئنہ, ٹھیک ہے نا, سنا ہے بار بار. تو آج ہم جانیں گے کہ ایھا کب اور کیوں آتا ہے اور ایتھا کب اور کیوں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اب یہاں پر دوسری صورت کو پڑھنا ہے. دوسری صورت ہماری یہ ہے, اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے. دوسری صورت کیا ہے کہ منادہ اگر معرف باللام مذکر ہو, کیا ہو بھائی؟ مذکر ہو, تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا کا اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب اس پوائنٹ کو سب سے پہلے آپ نے نوٹ کرنا ہے, یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے. دوسرے پوائنٹ میں پہلا پارٹ, اس کا دوسرا پارٹ بھی ہے, اس کو بھی انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا, لیکن پہلے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے یا اس کو نوٹ کر لیجئے. منادہ اگر معرف باللام مذکر ہو, معرف باللام اور مذکر, ان دو پوائنٹس پر آپ نے زیادہ دھیان دینا ہے, اچھے سے ان کو یاد کر لینا ہے. تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا کا اضافہ کریں گے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اس کو آپ نے نوٹ کر لیا. اب میں آپ کو سمجھاؤں گا. دیکھیے, منادہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس کو بلایا جائے, ٹھیک ہے نا. ہمارا ٹاپک ہی حرف ندا اور منادہ کا ہے, تو اس چیز کو آپ نے پہلے ہی سمجھ لیا ہے. اگر آپ کا منادہ معرف باللام یعنی الف لام کے ساتھ ہو اور مذکر بھی ہو, یعنی جب آپ کا منادہ ایک تو معرف باللام ہوگا اور مذکر بھی ہوگا, یعنی میل ہوگا, فیمیل نہیں, تو کیا ہوگا؟ حرف ندا اور منادہ کے بٹوین, درمیان ایھا کا اضافہ کرنا ہے. میں اب آپ کو مثال دوں گا. جیسے یہاں پر میں لکھوں الناسو, الناسو لوگوں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. جیسے یہاں پر میں لکھوں النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, الانسانو, میں نے یہاں پر یہ تین اسما لکھیں, الناسو لوگ, النبی نبی, الانسانو انسان. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ مجھے ان کو بلانا ہے, مجھے کہنا ہے اے لوگو, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے انسان, مجھے ان کو بلانا ہے. تو اب یہ کیا بنیں گے؟ یہ منادہ بن گئے نا, کیونکہ مجھے ان کو بلانا ہے, تو یہ منادہ ہے. تو جب آپ کا منادہ کیا ہو؟ معرف باللام یعنی الف لام کے ساتھ ہو. کیا الف لام کے ساتھ ہے؟ ہاں بھائی الف لام کے ساتھ ہے, ہاں بھائی الف لام کے ساتھ ہے, یہ بھی الف لام کے ساتھ ہے. پہلا پوائنٹ معرف باللام, جب آپ کا منادہ, یہ تینوں منادہ معرف باللام الف لام کے ساتھ ہو اور مذکر ہو, یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. مذکر لوگ, مذکر نبی, مذکر انسان, مذکر. ہم نے عورتوں کی بات ابھی نہیں کی, عورتوں کی بات انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں ہوگی. پہلے مذکر کو دیکھو, تینوں مذکر ہیں, تو ہوگا کیا؟ تو ہوگا یہ حرف ندا اور منادہ کے درمیان یعنی بٹوین کیا ہوگا؟ ایھا کا اضافہ کرنا ہے. سمپل یہ رول ہے, اس رول کو آپ یاد رکھیں, اپنی کاپی پر بھی نوٹ کریں. بس آپ نے یہ ٹاپک ختم کر لیا, ٹھیک ہے نا. اب مجھے بلانا ہے نا, تو بلانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ ہم یا کا استعمال کرتے ہیں, ہم یا کا استعمال کرتے ہیں, ہم یا کا استعمال کرتے ہیں.
ऐसा ही करते हैं हम। लेकिन अब इस या को हम डायरेक्टली इस अन्नासु, अन्नबियु, अल इंसानु के साथ नहीं मिला सकते। क्यों नहीं मिला सकते भाई? क्योंकि हमने अभी जाना कि जब मुनादा मुअर्रब बिल लाम मुज़क्कर हो तो हर्फ निदा और मुनादा के दरमियान अय्युहा का इजाफा होगा। तो या आपका हर्फ निदा, अन्नासु मुनादा, या आपका हर्फ निदा अन्नबियु मुनादा, या आपका हर्फ निदा अल इंसानु मुनादा, तो इनके दरमियान में क्या आएगा? अय्युहा आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अय्युहा, अय्युहा, और यहाँ पर भी लिखते हैं अय्युहा। तो क्या बन गया? या अय्युहन नासु, या अय्युहन नबियु, या अय्युहल इंसानु। कुरान में आप यही आयतें पढ़ते हैं। या हर्फ निदा, अन्नासु मुनादा, तो इनके दरमियान में अय्युहा आया। अगर आपसे पूछे या अय्युहन नासु, ये अय्युहा क्यों आया है, तो आपका जवाब क्या होगा? भाई या जो है ये हर्फ निदा है, इसके बाद आने वाला इस्म ये मुनादा है, मुअर्रब बिल लाम है, मुज़क्कर है, तो जब ये सूरत बने तो बीच में क्या आता है? अय्युहा का इस्तेमाल होता है। तो आपने अब ये आयतें कुरान के अंदर पढ़ी होंगी। जैसे हम या अय्युहन नास देखते हैं, सूरह बकरा के अंदर है आयत नंबर 21, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसको देख लीजिए क्या है? या अय्युहन नासु, या हर्फ निदा, अय्युहा आपका यहाँ पर एक इजाफी, और अन्नासु लोग। तो अन्नासु आपका मुनादा है और बीच में अय्युहा आया। क्यों आया भाई? क्योंकि अन्नासु मुनादा मुअर्रब बिल लाम मुज़क्कर है, तो हर्फ निदा और मुनादा के दरमियान अय्युहा आया। ठीक है ना? ऐ लोगो, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बनो। बात क्लियर होगी? तो इस चीज़ को अब आपने समझ लिया। चलिए भाई दूसरी आयत को भी देख लेते हैं। या अय्युहल इंसानु, इस आयत को भी आपने देखा होगा। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ठीक है जी। तो ये आयत आपको मिलेगी सूरह इन्फितार के अंदर, आयत नंबर 6 के अंदर। इसकी मिसाल हमारे पास होगी, ये है, देख लीजिए। हमने ऊपर लिखा या अय्युहल इंसान, बस इसको गौर से देखो। या अय्युहा अल इंसानु, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझको किसने धोखा दिया अपने रब्ब करीम के बारे में। बात यहाँ तक क्लियर होगी। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे सूरह अहज़ाब के अंदर, वहाँ पर भी आपको आयत मिलती है। सूरह अहज़ाब के अंदर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन नबी हमने लिखा। कुरान में देखिए, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो अब आपने समझ लिया कि मुनादा अगर मुअर्रब बिल लाम मुज़क्कर हो तो हर्फ निदा और मुनादा के दरमियान अय्युहा का इजाफा होगा। ये या आपका हर्फ निदा, अय्युहा यहाँ पर आपने इसका इजाफा किया, और अन्नबियु आपका मुनादा मुअर्रब बिल लाम और मुज़क्कर है। ठीक है ना? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना बेशक हमने, अरसलना का आपको भेजा, शाहिदन गवाही देने वाला, व मुबश्शिरन खुशखबरी सुनाने वाला, व नज़ीरा और डराने वाला। बात क्लियर होगी? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो इस चीज़ को अब आपने समझना है। सिंपल सा रूल आपने याद रखना है कि जब मुनादा मुअर्रब बिल लाम मुज़क्कर हो तो हर्फ निदा और मुनादा के दरमियान अय्युहा का इजाफा होगा। एक बार मैं फिर से आपको एक एग्जाम्पल आसान सी दे देता हूँ। ठीक है ना? ये आपका मुज़क्कर हो और क्या आएगा? अय्युहा का इजाफा आएगा। ठीक है ना? अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ लिखता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखूँगा मैं वाला दुन, मुझे इसको बुलाना है ए लड़के, तो मैं क्या करूँगा? या का इस्तेमाल करूँगा। तो जब मैंने यहाँ पर या लगा दिया, अब यहाँ पर या क्या करेगा? इस वाला दुन को वाला दु बनाएगा, इसकी तनवीन ख़त्म होगी। तो इस हर्फ निदा और मुनादा के दरमियान कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वाला दु जो है ये आपका बग़ैर मुअर्रब बिल लाम है, ये मुअर्रब बिल लाम के साथ नहीं है। अगर ये मुअर्रब बिल लाम होता तो क्या होगा? जैसे वाला दुन को मैं लिखूँगा अल वाला दु, अब ये अलिफ लाम के साथ आ गया।
यहाँ ये अलिफ लाम के साथ नहीं था तो या इसके साथ डायरेक्टली अटैच हो गया। लेकिन अल वलदु, तो हमने कायदा जाना है कि मुनादा अगर मुअर्रब बिल लाम मुज़क्कर हो, तो लड़का हमारा मुज़क्कर है, तो हम क्या करेंगे, हम या यानी हर्फ निदा और मुनादा के दरमियान एक इजाफा करेंगे अय्युहा का। तो ये बन गया या अय्युहल वलदु, या अय्युहल वलदु। क्या मतलब, ए लड़के। अगर हमने आदमी को भी बुलाना है, या अय्युहर रजुलु, जैसे अर रजुलु है, ये भी आपका मुनादा मुअर्रब बिल लाम और आदमी तो मुज़क्कर होता ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे या अय्युहा अर्रजुलु, या अय्युहर रजुलु। तो अब आप कुरान खोलें और आप देखें अय्युहा की मिसालें, कुरान में सर्च करें, अय्युहा देखें जहाँ आता है, उसके बाद आने वाला जो इसम आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, वो आपको मुअर्रब बिल लाम मुज़क्कर मिलेगा और मुअन्नस भी मिलेगा, वो हम अभी जानेंगे, लेकिन इसको पहले आपने देखना है। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो ये आपको समझ में आ गया। लेकिन ये हम सूरत किसकी पढ़ रहे हैं, हर्फ निदा या के इस्तेमाल की, इसको भी जहन में रखना। कहीं आपको अय्युहा के साथ कुछ और मिले, फिर आप कहेंगे भाई ये कैसे पॉसिबल है। तो हमने ये पढ़ा है कि जब हर्फ निदा या के इस्तेमाल के बाद ये चीज़ें आ जाएं, ठीक है जी। तो ये होगी पहली सूरत। अब हम यहाँ पर जानेंगे दूसरी सूरत। दूसरी सूरत क्या है भाई, कि अगर मुनादा मुअर्रब बिल लाम मुअन्नस हो। अब ये मुअन्नस की बात आई, अब मुअन्नस की बात आई, अब मुज़क्कर नहीं है। तो जब मुअन्नस आपका मुनादा होगा मुअर्रब बिल लाम, तो उसके साथ अय्युहा का नहीं बल्कि अय्यतु हा का इस्तेमाल होगा। बात क्लियर होगी? अय्युहा का इस्तेमाल कब होगा, जब मुनादा मुअर्रब बिल लाम मुज़क्कर हो, और अय्यतुहा का इस्तेमाल कब होगा, जब मुनादा मुअर्रब बिल लाम मुअन्नस हो, ठीक है ना। जैसे मैं यहां पर लिखूं एग्जाम्पल, मैं लिखूं अल बिन्तु। अल बिन्तु किसे कहा जाता है भाई, लड़की को कहा जाता है। तो ये मुअन्नस है, हाँ मुअन्नस है। क्या ये मुअर्रब बिल लाम है, हाँ भाई अलिफ लाम इसके साथ है, मुअर्रब बिल लाम है, ठीक है ना। तो मुझे इस लड़की को बुलाना है, मुझे कहना है ए लड़की। तो ए के लिए हम क्या लिखते हैं भाई, अरबी में ए के लिए हम या का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मैं या यहाँ पर लिखूंगा तो मैं इस या को डायरेक्टली इसके साथ अटैच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा मुनादा जो है वो मुअर्रब बिल लाम मुअन्नस है। तो जब ये सूरत बनेगी तो क्या होगा, हर्फ निदा और मुनादा के दरमियान अय्यतु हा का इजाफा होगा। तो या आपका हर्फ निदा, अल बिन्तु आपका मुनादा मुअन्नस है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, या अय्यतु हा, या अय्यतु हल बिन्तु, ए लड़की, या अय्यतु हल बिन्तु। या कुरान के अंदर आपको मिलेगा, उस मिसाल को भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे नफ्सुन, नफ्सुन हम कहते हैं जान को, किसी जान को, लेकिन मुझे इसको खास बनाना है। मुझे यहां पर लिखना हो अन नफ्सु, अन नफ्सु। तो अन नफ्सु जो है ये यहां पर मुनादा है, मुझे कहना है ए जान, मुझे कहना है ए जान। तो अन नफ्सु क्या बन गया, मुनादा बन गया। क्या मुनादा आपका मुअर्रब बिल लाम है, हाँ अलिफ लाम के साथ है, ठीक है ना। मुझे इसको बुलाना है, तो बुलाने के लिए मैं यहां पर या तो लगाऊंगा, पहले या मैंने लगा दिया। लेकिन अब मुझे देखना है अन नफ्सु क्या ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है। कैसे पता चलेगा? मुअन्नस की पहचान हम या तो गोलता से करते हैं, या तो अलिफ ममदूदा, या तो अलिफ मकसूरा, ऐसी हम पहचान करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई अलामती मुअन्नस नहीं है, ये अलामती मुअन्नस नहीं है। लेकिन नफ्सुन जो है ये अरबी के अंदर मुअन्नस ट्रीट होता है। बात क्लियर होगी? तो ये अरबी के अंदर मुअन्नस है। तो कुरान में आप देखेंगे यहाँ पर या अय्यतुहा आएगा। तो यहाँ पर अय्यतुहा क्यों आया? सवाल पैदा हो गया भाई ये तो मुअन्नस नहीं है, हमने तो इसकी कोई अलामत नहीं देखी मुअन्नस की, गोलता तो नहीं है, तो मुअन्नस कैसे हुई? तो अरबी के अंदर नफ्सुन जो है ये मुअन्नस ट्रीट किया जाता है, इस वजह से यहाँ पर अय्यतुहा आया। तो ये बन गया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। सूरह फजर की आयत नंबर 27 है, उसको देख लें तो इंशाअल्लाह क्लियर होगा। ये देख लीजिए, हमने इसी आयत को लिखा, ये देखें या अय्यतुहा अन नफ्सु। तो ये आपका मुनादा है, मुनादा मुअर्रब बिल लाम और मुअन्नस है।
تو جب منادہ معرب لام مؤنث ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایتھا کا اضافہ کریں گے. اے اطمینان پانے والی روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح. بات کلیئر ہوگی؟ اسی طریقے سے جو ہے آپ کو اور بھی مثالیں جو ہے ایتھا سے ملے گی. ٹھیک ہے نا. سورہ یوسف اگر آپ کھولیں گے، سورہ یوسف کے اندر بھی آپ کو ملے گا غالباً آیت نمبر 70 کے اندر، تقریباً آیت نمبر 70 کو آپ دیکھ لیجئے گا، ہمارے پاس وہ آیت کریمہ موجود ہوگی. یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تھوڑا سا میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. تو یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں غلہ وغیرہ لے کر، تو ان کے سامان میں ایک گلاس رکھ دیا جاتا ہے. وہ کیوں رکھا جاتا ہے اس کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے، کیونکہ یوسف علیہ السلام چاہتے ہیں کہ وہ بنیامین ان کے بھائی کو اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہی آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. بہت ہی بہترین قصہ ہے، احسن القصص ہے، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُعَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. اب دیکھ لیجئے إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، یہ ہمارا پرانا ٹاپک ہے. اگر یہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو ابھی آپ لائیو چیٹ میں جو ہے کومنٹ کریں إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. یہ کون سا ٹاپک ہے اس کو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ، یعنی فَلَمَّا یعنی جب ان کا اسباب یعنی جب ان کا سامان تیار کر دیا گیا تو اپنے بھائی کے سامان میں جعل السقایہ گلاس رکھ دیا. سقایہ گلاس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. گلاس رکھ دیا فی رحل اخیہ. ٹھیک ہے نا. یعنی اپنے بھائی کے سامان میں کیا رکھ دیا؟ گلاس رکھ دیا. ثم پھر جب یعنی وہ جب پھر آبادی سے دور نکل گئے، باہر نکل گئے، تو اذن معذن، تو ایک ندا دینے والے نے ندا دی. تو ایک آواز دینے والے نے، یا ہم کہہ سکتے ہیں ایک پکارنے والے نے آواز دی، پکارا، ندا دی. ایک منادا نے ندا دی. کیا دی؟ ایتھا العیر، اے قافلے والو. ایتھا العیر. اب یہ دیکھیے ایتھا آیا ہے، العیر یہاں پر آپ دیکھ لیجئے یہ منادا ہے الف لام کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اب یہ ایتھا آیا ہے نا، تو اب آپ خود بخود سمجھیں گے یہ جو العیر ہے یہ مؤنث ہوگا. اگر یہ مؤنث نہ ہوتا تو یہاں پر آتا اذن معذن ایھا العیر، ایسے بھی آ سکتا تھا. لیکن یہ العیر مؤنث ٹریٹ کیا گیا ہے عربی کے اندر، تو یہاں پر آیا ایتھا العیر، یعنی ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو، انکم بے شک تم، لسارقون ضرور چور ہو، یا بے شک تم البتہ چور ہو. اب دیکھ لیجئے انا تاکید کے لیے، کم ضمیر سب کے لیے، لام مزحلقہ ڈسپلیسڈ لام، سارقون بے شک تم ضرور چور ہو. تو اس میں ایک تو تاکید ہے ہی، لیکن اس میں لام مزحلقہ کے ذریعے، لام تاکید کے ذریعے اور زور دیا گیا ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو اب آپ نے یہ سمپل یہ چیزیں جاننی ہے کہ منادہ اگر آپ کا کیا ہو، وہ اگر آپ کا معرب باللام مذکر ہو، کیا ہو بھائی؟ مذکر ہو، یا وہ مؤنث ہو. ٹھیک ہے نا. تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا کا استعمال کریں گے، اور اگر مؤنث ہو تو ایتھا کا استعمال کریں گے. جب مذکر ہوگا منادہ اور معرب باللام ہوگا تو ایھا حرف ندا اور منادہ کے درمیان آئے گا، اور مؤنث ہو تو ایتھا آئے گا حرف ندا اور منادہ کے درمیان. ایک ایگزامپل یہاں پر لکھتا ہوں، جیسے الولد، یا ایھا الولد، البنت، یا ایتھا البنت. تو یہاں پر ایتھا اور یہاں پر ایھا لگا. کیوں لگا؟ کیونکہ یہاں پر منادہ آپ کا معرب باللام مذکر ہے، اور یہاں پر آپ کا منادہ معرب باللام مؤنث ہے. بس سمپل یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اب کہیں پر بھی آپ کو ایھا اور ایتھا قرآن کے اندر ملے، حدیث کے اندر ملے، تو سامنے والے اسم کو ضرور دیکھیے گا ایک بار کہ وہ آپ کا منادہ معرب باللام مذکر ہے یا مؤنث ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ
सारा टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़िमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में हमें इंशाल्लाह तीसरी सूरत पढ़नी है हर्फ निदा या के इस्तेमाल की, तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मुकम्मल करेंगे। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।